na. Hello guys. Hello guys. Mag-unboxing na po kami ng aming Butas na. panalo kay Ma'am Joris. Ito guys, oh. Yan, oh. Siguro guys, napakaganda ng laman ito. So guys, open na po natin. Thank you, Ma'am Joris. Sabi mo, ba't ko kay Ma'am Joris? Thank you, Ma'am Joris. Thank you, Ma'am Joris, ganda. Sabi mo. Thank you, Ma'am Joris. Ganda. Very good. Ito po. Ipapit ko yan. Ano? Yo, ayun. Palitan. Palitan. May bag. Yan. Okay, buo na siya guys. So, yan guys, oh. Oh, ganda. Nung nasa picture. Oh. Gagawin ko yan. Yan guys. Ito na guys. So, thank you. Thank you po. Okay. Ay! Balik. Dandahan. Yan na guys. Ay, baliktad. Baliktad. Ay, wala pala. Tama. Charang! Okay. Charang! Uy! Wasak pa din! Hindi, malaglag. Laglag yan. Isira pa rin to eh. Laglag yan. Yan pala. Okay. Very good. Saka ito. Siya po. Ito pa. Siya. Paano siya? Okay guys. Ito na po. Galing kay Ma'am Joris. Thank you, Ma'am Joris. Thank you, Ma'am Joyce. Bye-bye. Ito na.